The first doctrine that should be realized and understood is the existence of God. So that's where we began our series. La primera doctrina que debemos de saber y conocer es la existencia de Dios, y eso es donde empezamos la semana pasada. In beginning our series of doctrines, we started with the doctrine of God. Empezamos con la doctrina de Dios. It's interesting to note that in the Bible does not start in Genesis chapter 1 by proving that God exists. Es interesante notar que en Génesis 1 no empieza la Biblia tratando de probar que Dios existe. The Bible automatically assumes that God's existence is absolutely fundamental to existence. La Biblia nomás enseña que la existencia de Dios es fundamental a toda existencia. And then last week we briefly talked about the three ways that the universe could have come into existence. Y mencionamos la anterior vez las tres maneras en que el mundo podría haber llegado a ser. It could have always existed as an eternal universe, Podría siempre haber existido como un universo eternal. or it came into being by its own power. It was a self-creating universe. O llegó a ser como por su propio poder. Or God created it. O Dios lo creó. So one of those three things had to happen. Una de esas tres cosas tenía que haber pasado. And to believe any of those three things would require faith. Y para creer cualquiera de esas tres cosas requiere la fe. And for the Christian, God has shown us that He is in fact that creator. Y como cristianos nosotros sabemos y creemos que Dios es ese creador. We also mentioned last time we were together that since there is in fact a creator, that creator would want to communicate with his creation. Y nosotros también estudiamos de por qué hay un creador. Sabemos que ese creador quiere tener comunión con su creación. And He would do so by giving us His word. Y Él lo hace con el hecho de darnos su palabra, así comunica. We discussed how God's image is reflected in humanity in three main ways. La imagen de Dios es reflejado por el ser humano en tres maneras. Creativity, Tenemos la capacidad de creer cosas. reason, and rationale, La razón que Amén. tenemos and the capacity for meaningful relationships. y la capacidad de tener relaciones con sentido con otras personas. And that is the heart of the connection between God and people, is the meaningful relationship. Y esa es la raíz que tiene la semejanza entre el ser humano y el Señor. We talked about last time how other things that were created cannot have an intimate or meaningful relationship with God. Mencionamos de que otras cosas que fueron creadas no tienen la habilidad ni la capacidad de tener una relación. But the Bible says God created people in His image. Pero Dios creó al hombre a su imagen. And since God has the capacity for meaningful relationships, that characteristic is also reflected in His creation. Y el hecho de que Dios tiene la capacidad de tener relaciones quiere decir que también a nosotros nos ha dado esa habilidad. And then we discussed a lot of evidence as to why the Bible is the Word of God. Y hablamos de las evidencias que hay de que la palabra de Dios es verdad y es realmente su palabra. And all of those things can be found in your handout. Y tú puedes leer todas esas cosas en el papel que hemos imprimido. And I will get you a handout if you don't have Y te one. mandaremos una. Okay. The thing I would like to begin discussing today is the doctrine of the Bible. Hoy día vamos a empezar a hablar de la doctrina de la Biblia. God wanted to communicate with people, so He gave people His written word. Dios quería comunicar con el ser humano, entonces Él nos dio su palabra. And claiming that the Bible is the Word of God brings a lot of accusation from other beliefs or other people to question whether or not it is in fact the Word of God. Cuando nosotros proclamamos de que la Biblia es la palabra de Dios, nos vienen muchas acusaciones de otras personas, otras religiones, acusando, diciendo, ¿estás seguro? ¿O por qué dices que eso es la palabra de Dios? Who wrote the Bible is always a good question. Siempre preguntan, ¿quién escribió la Biblia? Who authored the Bible? ¿Quién es el autor de la Biblia? We believe that nearly 40 writers penned the
Bible. Hay más de 40 escritores de la Biblia. But there was only one author. Pero había solo un autor. That God inspired these men to actually write the Bible. Dios inspiró a aquellos hombres para escribir la palabra de Dios. There have been accusations toward the Bible of whether or not it was actually meant to just make people adhere to rules. Muchos acusan de que la Biblia es un libro nomás para poner reglas sobre el ser humano. There have been rumors throughout history that the Bible was written by man to make people conform to the rules of society. Muchos dicen que un hombre escribió la Biblia tan solo para dar reglas a la sociedad. That more intellectual people were using this as a tool to keep their thumbs on or to keep down the lesser educated people. Que unos hombres inteligentes escribieron la Biblia para tener control sobre los que estaban debajo de ellos. But the Bible itself claims to have been written by God. Pero la Biblia misma proclama ser escrita por Dios. One thing we need to bear in mind is that the Holy Bible is the most moral book on the planet. Una cosa que debemos de notar es que la Biblia es el libro más moral de todo el mundo. So the most moral book that's ever been written would not proclaim the world's biggest lie. Entonces, el libro más moral del mundo no proclamaría la mentira más grande del mundo. The world's noblest and wisest and best man, Jesus Christ, would not perpetrate the world's greatest hoax. El hombre más sabio y más santo y mejor de todo el mundo, que era Jesucristo, él no sería alguien que representaría algo que fuera mentira. It only makes sense that only God could have written the Bible. Tiene sentido de que solo Dios puede haber escrito la Biblia. Good people would not have written the Bible and then falsely claimed to be inspired by God. Gente buena no escribiera la Biblia y luego mentir y decir yo fui inspirada por Dios. And evil people would not have written the Bible and upheld such a high morality and holiness. Y hombres malos no escribirían la Biblia y con esa moralidad tan alta que enseña. So it could not have been authored by man. Entonces no puede ser el autor un hombre. It had to be written by God. Tenía que verse escrita por Dios. No man would challenge humanity with the standards of holiness that the Bible gives. Un hombre no daría el estándar de la moralidad y santidad que hay en la Biblia. Only God would cut to the heart of man's motives and intentions like Solo that. Dios puede escudriñar nuestros corazones y tocar esos lugares tan profundos de nuestras vidas. The Bible tells us that man doesn't even really know his own heart. La Biblia enseña que el hombre ni siquiera conoce su propio corazón. So only God could expose those things in the human heart. Entonces solo Dios podía abrir la puerta a esas cosas tan profundas de nuestros corazones. And the Bible tells us that it was God breathed. La Biblia enseña de que la palabra de Dios fue inspirada por Dios como el soplo de Dios. It makes good sense to think that God wrote the Bible. Tiene buen sentido creer y pensar que Dios escribió la Biblia. And then the Bible also proclaims itself to have been written by God. It says, go ahead. Y la Biblia misma se proclama ser escrita por Dios. The Bible says it was God breathed. La Biblia dice que fue inspirada, o sea, con el respiro de Dios. I like to think about the breath that he breathed into Adam's
nostrils to give him life. Me gusta pensar en el respiro que Dios dio cuando sopló en la nariz del hombre para dar vida. There was something just made of earth, laying lifeless on the ground until the breath of life was breathed into it. Había algo hecho de forma de hombre, pero era polvo y sin vida hasta que Dios sopló en él. That same word was used to describe the Bible as being the word breathed. La misma palabra en el griego fue usado para explicar cuando él sopló en Adán, y así también la palabra de Dios, cuando sopló la palabra de Dios. The original Hebrew word is pneuma, Perdón, es una palabra hebreo, es la palabra pneuma, the breath. es el aliento. It's the same word that we use for our modern word now that means pneumatics. Es la misma palabra que usamos hoy en día, es una palabra neumática. You can see things like people working construction with a jackhammer. Los hombres que trabajan en la construcción, que están usando esa cosa para quebrantar la tierra, They're using high pressured air to energize that machine. están usando aire con alta presión para obrar esa máquina. Without the air, it can do nothing. Sin ese aire, esa máquina no sirve para nada. But with the air, it comes to life and it can be used to do something. Pero con el aire se pone como algo vivo y tú puedes usarla. The use of air is called pneumatics. El uso del aire o And- del respiro se llama neumático. That same concept is what God uses to bring his people to life. Y es el mismo concepto que Dios usa para avivar a su pueblo. And it is a powerful concept to put the two together and realize that that is the Bible, the Word of God. Y es grande pensar y saber que esas dos cosas puestas juntas es la palabra de Dios, es el hecho de When you Dios. realize these are the words of God and you embrace it and you live it and you believe it, Cuando tú te das cuenta que eso es la palabra de Dios y tú lo abrazas y tú lo vives, it can take something that was dead and bring it to life. puede tomar algo que fue muerto y resucitarlo. It can take something without purpose and without meaning and actually give it a function. Puede tomar algo que no tiene sentido ni por qué vivir y darle algo de que vivir. The Bible says that all Scripture is given by the inspiration of God. La Biblia dice que toda escritura es dada por inspiración. It says in 2 Peter that holy men spake as the Spirit moved on them. En segundo, Pedro dice que los hombres santos de Dios escribieron como el Espíritu les daba que escribieran. And that inspiration is found throughout the entire Bible. Y esa inspiración es por toda la Biblia entera. Humans did write the Bible, El ser humano sí escribió esas palabras, but the Spirit of God told them what to write. pero el Espíritu de Dios les mandó qué escribir. Since men did write the Bible, you can see the reflection of men's backgrounds and men's personalities. Pero el hecho de que el hombre sí escribió, tú puedes ver el reflejo de sus personalidades y del tiempo en que vivían. But God guided the process of their writing so that each word would accurately convey his message to people. Pero Dios guió a esos hombres para que cada palabra que fue escrita podía, sin duda, demostrar el mensaje que Él quería dar a ese mundo. That's why you need this book. Es por eso que necesitamos ese libro. That's why if you're going to be a Christian, you have to learn the Bible. Es por eso, si vamos a ser cristianos, tenemos que aprender You la have to Biblia. know the Bible. Tenemos que conocer la Biblia. You have to love the Tenemos Bible. que amar la Biblia. And you have to let the Bible take effect in you. Y tenemos que dejar que la Biblia tome afecto en And then the nosotros. breath of life will begin to come into you. Y luego el aliento, el soplo de vida va a empezar a entrar en ti. And it's not just existence, it's true life. Y no solo es existir, es la vida real, la It's- vida verdadera. It's real life, it's life more abundantly. Es la vida más abundante. And so we find that since this was God breathed, Entonces vemos como eso es que Dios sopló. it always has to be the final and sole authority for Christian doctrine and Christian living. La Biblia siempre tiene que ser la última autoridad para el cristiano y el vivir por Dios.
All of the 39 books in the Old Testament were referenced by people in the New Testament. Los 39 libros del Antiguo Testamento fue dada referencia muchas veces por los hombres en el Nuevo Testamento. All of the Old Testament was accepted by ancient Hebrews. Todo el Antiguo Testamento fue aceptada por los hebreos antiguos. And then also the New Testament, Jesus and his apostles quoted from the Old Testament, confirming its authority. Y Jesús y sus discípulos también muchas veces citaron cosas del Antiguo Testamento, dando más prueba de que la Biblia tiene autoridad. So both the Old and the New Testament is the inspired Word of God. El Antiguo y el Nuevo Testamento es la palabra inspirada por Dios. And God has sort of overseen this whole process to make sure that this Word of God is preserved so that every generation can have it. Y Dios estaba asegurando el proceso de que esta palabra podía ser perseverada para toda generación. That's why it says in Psalm 105 that it says, "The Lord is good and His mercy is everlasting." Es por eso que en Salmo 105 dice que el Señor es bueno y es eterno. And it says His truth endures to all generations. Y dice que su verdad dura para toda generación. It has to remain God's inspired word, and God has to preserve it so that every generation will have it. Tiene que mantener su integridad y su totalidad para que toda generación pueda tenerlo. And in picking a Bible or in reading a Bible, there are lots of different versions or translations of the Holy Bible. Cuando escogemos una Biblia, podemos ver que hay muchas diferentes versiones de la Biblia. The King James Version is probably the most popular and widely translated, and that's what I like to use. El más popular es la Reina Valera y es la que a mí me gusta usar. There are some New King James Version Bibles which are basically the same thing, but with more modern English to help understandability and readability. Una otra versión es la Nueva Reina Valera, que es la misma cosa, solo usa palabras un poco más modernas para que podamos entender un poco mejor. When I normally study the King James Version. Pero cuando yo estudio normalmente la Reina Valera. But I also like to compare my King James Version to the New International Version or the standard American Standard Version to get different spins on the verse. Pero cuando yo estudio me gusta a veces hacer referencia a otras versiones de la Biblia para tener un entendimiento más grande de lo que quiere decir el versículo, pero siempre uso la Reina Valera como la piedra principal. If I read a different version of the Bible, it gives me different thoughts or ideas about the Scripture, and then I always compare it back to the King James. Si uso otras versiones me puede dar otros pensamientos, otras ideas del versículo, pero luego siempre vuelvo a la Reina Valera para hacer una referencia. The reason I do that is because the King James Version has been proven to be the most accurate English version that there is, so it's as close to the original that we Y have. la razón que yo hago eso es porque la Reina Valera es la traducción más pura que hay de la palabra de Dios. That's why I use it as my anchor. Es por eso que yo lo uso como el ancla de It's always what I go back to in studying. Yo siempre vuelvo a la Reina Valera. So in studying the Bible, I want to discuss just a few study methods. Yo quiero hablar un poco de los métodos que podemos usar para estudiar. As students of the Bible, we want the Bible to change us and to inform us. Como estudiantes de la palabra de Dios, queremos dejar que la palabra de Dios nos cambia y nos forma. 2 Timothy 3:16 says that all Scripture is given by inspiration of God. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. And it says it's profitable or very useful for doctrine, Dice, y es útil para enseñar, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. What that really means is the Bible is supposed to reprove us and correct us.
Eso quiere decir que la palabra de Dios es lo que nos debe de enseñar y de corregir. So instead of making assumptions about what we think the scripture means, we have to use principles and methods so that the interpretation that we're getting is actually what God wanted us to have. En vez de presumir de que un versículo quiere decir tal cosa, debemos de usar métodos particulares en las cuales podemos estar seguros de que estamos tomando el sentido correcto de ese versículo. The study of interpretation is called hermeneutics. El estudio de la interpretación o la palabra de la interpretación, el estudio de la palabra se llama hermenéutica. That's just basically the science of interpretation. Es la ciencia de interpretar la Biblia. And it's a science because there are principles to follow. Y se llama una ciencia porque hay principios que debemos de seguir. There are rules, there's guidelines. Hay reglas, hay cosas que debemos de seguir. That's what makes it a science. Es por eso que es una ciencia. And interpretation of the scripture is two things. It's the understanding and the application of the word. La interpretación es dos cosas, es el entender la palabra de Dios y el aplicar la palabra de Dios. We have to understand what it says to be able to know what to do about it. Debemos de entender lo que quiere decir la palabra de Dios para saber cómo actuar sobre ella. That is the key to the Bible. Esa es la clave de la palabra de Dios. The Bible is meant to be acted on, not just read. La palabra de Dios debe ser actuada, no solo leída. The Bible is meant to be applied, not just understood. Debe de ser aplicada, no solo entendida. And application doesn't just mean, it can mean a few things. La aplicación quiere decir algunas cosas. It can mean applying general principles to specific situations. Puede ser aplicando, It can mean applying general principles to specific situations. puede decir que aplicamos ciertas, la aplicación de principios generales a situaciones específicas. General principles to specific applications, specific situations. A situaciones específicas, Like finances, or forgiveness, or anger, como las or healing. finanzas o el perdón, la ira o la curación. We have to take something that's a general principle and apply it to something that is very specific. Si tomamos un principio general y lo aplicamos a algo muy específico. It can also mean applying ancient statements to modern scenarios. O aplicando las palabras ancianas a cosas que son reales hoy en día. Such as the ancient statement that's found in Proverbs that says, raise up your child. Como esa palabra que dice, criar tu hijo, tu hija. Yeah, there's a scripture in Proverbs that says, raise your child in the way that they should go, and when they're old, they won't depart from Que it. si lo crías como deben de ser cuando son niños, cuando son adultos no apartarán de él. That's an ancient statement. Eso es un dicho anciano. But there has to be a modern application to use it for our children today. Pero tiene que haber una aplicación moderna con nuestros hijos hoy en día. And so we have to have the correct interpretation of that scripture to know how to apply it to our family, Entonces to our debemos children. de entender esa escritura correctamente para poder aplicarla. So the first interpretation method that we have is called the grammatical historical. Entonces el primer método que tenemos es el método histórico y gramatical. One of the main reasons I'm going over this, it's a little bit tedious because there's some technical words and it is a little bit tedious. But I want you to understand how it is that I study and how the Bible is meant to be studied. Es un poco pesado todo eso, pero yo quiero explicarlo porque yo creo que ustedes saben cómo estudiar la palabra de Dios y cómo yo lo estudio. Because the interpretation of the Bible is a science, we've got to be guided by absolute principles. El hecho de que el estudio de la palabra es una ciencia, tenemos que ser guiados por algunos principios.
And those rules that guide us are methods of study. Y esas reglas que nos guían son métodos de estudiar. This first one is called the grammatical historical. El primero se llama el histórico gramatical. The one thing that must be remembered about studying the Bible is we want the Scripture to change us. We don't want to make the Scripture fit our preconception. Una cosa que tenemos que entender desde el principio es que nosotros queremos que la palabra de Dios nos cambie a nosotros. And if we're No going queremos to, cambiar el sentido de la escritura para estar de nuestras formas, a nuestros gustos. and if we're going to know what it says, we have to ask a few main questions. Y si vamos a entenderla correctamente, tenemos que posar algunas preguntas. When we're reading the Bible, you would go to a certain scripture or a passage or a chapter, Cuando estás leyendo y abres la Biblia a un capítulo, a un versículo, and after you read it, there's a few questions that you want to ask yourself. y después de leerlo tienes que poner algunas preguntas. What does this text say? ¿Qué quiere decir este texto? What is the original writer trying to tell me? ¿Qué es lo que el escritor principal o el escritor original, qué es lo que me está tratando de decir? Better yet, what was the original writer trying to tell his audience that he was writing to at the time? O mejor todavía, ¿qué es lo que él estaba tratando de decir a los que le estaban haciendo caso, escuchando en ese momento? That's where we find the true meaning of the scripture. Eso es a donde encontramos el sentido real de la escritura. And lastly, what did God intend by inspiring these words that men wrote? What was he trying to convey? Y finalmente, ¿qué es lo que Dios está tratando de decir al ser humano con ese mensaje? And we can do that by studying the structure of the words or the sentences. Y podemos hacer eso estudiando la estructura de las palabras. This is kind of technical and a little bit nerdy, Es un poco técnico eso, but I need everybody to understand that when I interpret Scripture, when other people interpret Scripture that is doing it correctly, it isn't something that can just be changed or made up. pero tenemos que entender que cuando yo leo la Biblia o tú lees la Biblia, no es algo nomás que nosotros creamos de nuestras imaginaciones, es algo real. There has to be a system. There has to be something that's logical. There has to be principles that guide it. Tiene que haber un sistema, principios que usamos para estudiar la palabra de Dios. And you've probably heard me, if you've listened very long, or other people that you've heard teaching, they'll sometimes say, there's this word in Scripture, and this original word means. Seguramente me has oído decir a otros decir cuando están estudiando, hay tal palabra en la Biblia, hay tal palabra, quiere decir tal cosa. For example, earlier in our teaching today, I was talking about the Bible is called God-breathed. Por ejemplo, más antes hoy día cuando estaba enseñando, yo decía que la palabra de Dios es soplado por el aliento de Dios. And I told you the original Hebrew word for that in the original writing was pneuma. Y yo te di la palabra original en el hebreo es la palabra pneuma. And then I made the modern connection of what pneuma means in our language by using pneumatics, air-operated machinery. Y luego yo hice la conexión explicando de esa máquina que obra por el aire. How it brings those machines to life, gives them a function, and makes them useful. Como el aire da vida a esas máquinas. By using that grammatical method, I just explained something that was a very, very old statement and brought it into today, and now we can use it. Usando ese ejemplo y esa palabra, yo tomó algo que era muy anciana, una palabra anciana, y le puso en un sentido más original por hoy en día. That's the grammatical historical method. Y eso es el método que debemos de usar el método histórico y gramatical. When you follow these principles, you know that it is God's message that you're getting and not my message. Cuando usas esos métodos, vas a saber de que es el mensaje que Dios nos está dando y no mi mensaje o mensaje de otro. That's why it's important we all follow the principles, because it can very easily become someone else's teaching instead of God's teaching. Es por eso que debemos de usar esos métodos, porque muy rápido puede llegar a ser la enseñanza de otra persona y no la enseñanza de Dios.
It's historical because these principles have to be understood from the context of when they were written. Es histórico porque debemos de comprender el texto del tiempo que fue escrita And what was going on when it was written. y lo que estaba pasando cuando fue escrita. Those things give you insight into what the scripture is actually trying to communicate. Esas cosas te da como una ventana para ver lo que estaba pasando cuando fue escrita esa palabra. That is a method we should use, grammatical historical. Es un método que debemos de usar. In contrast to that, there's a method that we should not use. Al contrario, hay un método que no debemos de That's usar. called the allegorical method. Eso es el método alegórico. And the allegorical interpretation is when you read a scripture and you're looking for some obscure, hidden, quote-unquote, spiritual meaning. Eso es el método de que cuando uno lee alguna escritura, están buscando un sentido más profundo, más espiritual. The problem with that method is the interpreter poses his own interpretation on the scripture. El problema con eso es que el que está leyendo pone su propia interpretación sobre la Biblia. And then the Bible is no longer the source of instruction or guidance, it's that person's inspiration. Entonces la Biblia cesa de ser la palabra inspirada por Dios, que la corrección y llega a ser una palabra interpretada nomás por esa persona. At that point, there's no foundation for the interpretation. Ya no hay fundamento por esa interpretación. And the scripture could mean whatever the person is inspired to believe it means. Y la Biblia puede llegar a ser cualquier cosa que esa persona es inspirada por creer que él quiere decir. The Bible is spiritually inspired. La Biblia sí es inspirada espiritualmente. So when I say that you shouldn't look for a hidden, obscure spiritual message, that does not mean that there's not something spiritual about it. Entonces, cuando yo digo que no debes de buscar algo más profundo y espiritual en la Biblia, no quiere decir de que no es espiritual. Because the Bible is spiritually inspired, the Bible is spiritual enough all by itself. El hecho de que la Biblia es inspirada por Dios y por lo espiritual, la Biblia es espiritual por sí misma. If there's a spiritual meaning that's supposed to be conveyed or given, it's going to be clearly given. Si hay un sentido espiritual que la Biblia quiere darnos, entonces va a ser bien clara en el texto. It is a spiritual book. Es una palabra o un libro espiritual. So for scriptures to have spiritual meaning, it does not require our imagination. Entonces, para que la Biblia tenga sentido espiritual, eso no requiere nuestra imaginación. The things that are spiritual, it plainly makes spiritual. Las cosas que son espirituales lo hace espiritual muy claramente. The things that are practical, it's very straightforward and practical. Las cosas que son practicales y es fácil de ver. And that is the way we ought to interpret it. That's called the literal method. Y eso es como debemos de interpretar la Biblia, es el método literal. That really means that there's a natural or a usual expression that is being used. Eso quiere decir que normalmente hay una expresión natural que es usada. There's an ordinary or apparent meaning of the word. It's not a hidden meaning. Say it again, sorry. There's a usual or a natural meaning of the word. El sentido es natural y es fácil de leer. There's not a hidden message. Or No hay meaning. un mensaje escondido. The other way to make sure that our biblical study is sound is to use the method of 2 or 3 witnesses. Otra manera que podemos usar para asegurar de que nuestros estudios es con una buena fundación es usar el método de 2 a 3 testigos. So far we have the grammatical historical. Entonces, hasta ahora tenemos el método histórico y gramatical. We want to look at how the words and sentences are used in their context. Queremos mirar cómo es usada las palabras y sentencias en su contexto. When they were written and who they were written to. Cuándo fueron escritas y a quiénes fueron escritas. We want to use the literal method. There is a ordinary or natural or very plain interpretation that is there. Queremos usar el método literal, quiere decir que hay
un sentir natural y original que es ahí. And now we want to also remember to use the method of 2 or 3 witnesses. Y ahora vamos a usar el método de 2 o 3 For testigos. me, that's not really a study method. That's sort of a guideline. That's sort of an insurance Por policy. mí eso no es tanto un método de estudiar, sino que es una aseguranza de saber que nuestras interpretaciones con una buena fundación. To explain this one, I'll give you an example from the Bible. Por ejemplo, In the Old Testament, someone could legally be put to death if 2 people just testified against them. en el Antiguo Testamento, una persona puede ser sentenciado a la muerte si hay 2 personas de testigo contra de él. That sounds pretty intimidating. Parece muy drástico. That could be abused or manipulated by 2 or 3 people just deciding to gang up on someone and incriminate them. Puede ser fácilmente abusado si 2 o 3 de sus enemigos se juntan y ponen algo en contra de esa persona. But in the early stages of the societal laws, that was the earliest form of democracy. Pero en el principio del tiempo de ley y estructura, eso era como It was sort of funcionaba. the power of Congress, the power of majority. Era el poder de la mayoría más o menos. And so there were 2 or 3 witnesses that could stand against one person. Entonces habían 2 o 3 testigos que podían estar en contra de una persona. In the New Testament, Jesus and the apostles confirmed this method of 2 or 3 witnesses. En el Nuevo Testamento, Jesús y sus discípulos confirman ese método de 2 o 3 testigos. Jesus taught his disciples and other people that he was teaching to protect themselves with this method. Jesús enseñaba a sus discípulos para protegerse con ese método. If someone had done something wrong to them, they were instructed by Jesus to go to them alone at first and try to reconcile their differences. Si alguien te decía algo, el Señor Jesús les instruyó para ir primeramente solo para enfrentarse con esa persona. But if that person refused to reconcile with that one person, that the offended party was instructed to go and find 2 or 3 people, to go back with them and go confront the person, lay out all of the facts, and get it out in the open and make amends. Pero si esa persona no quiere ser reconciliado con su hermano, entonces él les instruyó que vaya, coge 2 o 3 personas más para ir otra vez a esa persona y intentar de arreglar la situación con testigos. The 2 or 3 witnesses was sort of an insurance policy against the your word against mine battle. El tener 2 o 3 testigos era como una aseguranza contra él dijo, yo he dicho y cuando discuten eso. Because if you just have one statement, that one person that's the authority and they can make a statement, and one person here and they can make a statement, you just have an ongoing battle of this person's opinion versus this person. Porque si hay solo una persona aquí, otra persona aquí, y los dos están diciendo cosas contrarias, ¿quién tiene la razón y quién va a ganar? So there needs to be 2 or more witnesses that validate the truth. Entonces tiene que haber 2 o 3 testigos que dan validación a la verdad. It's a matter of accountability. Es ser contable a alguien. And as I said before, some of the stuff that we're talking about right now is it's pretty dry. Como le he dicho antes, lo que estamos repasando ahora es un poco seca. But later on, we're going to be talking about some very important doctrines and teachings and principles that may be challenging to you. Pero más adelante vamos a estar repasando ciertas doctrinas y cosas que nos enseña la palabra que tal vez te va a retar un poco. 3 or 4 weeks from now, when we're talking about different doctrines and principles that you're trying to figure out where I came up with that, or is that really true, or is that honestly in the Bible, I want you to understand the methods that are used in coming to those conclusions. En 3 o 4 semanas, cuando estoy enseñando cosas que tal vez te parece difícil de aceptar, yo quiero que usted sabe cómo es que yo he llegado a ese entendimiento. So that you know where I came to that, how I came to that conclusion, and then also if you want to look into it for yourself, which I recommend, you'll know how to go about studying the Word. Y también para que usted puede por sí mismo estudiar la palabra de Dios usando esos métodos.
So the method of 2 or 3 witnesses was for accountability. Entonces, el método de 2 o 3 testigos es para contabilidad. In Matthew chapter 18, the scripture that Jesus gave for the instruction was this. He said, "But if they will not listen," En Mateo 18, Jesús dijo, pero si no quieren escuchar, "take 1 or 2 others along with you, tomar 1 o 2 más, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses." para que todo asunto pueda ser establecida por el testimonio de 2 o 3 testigos. Later on in the epistles, in 2 Corinthians, Paul said the same thing. Y en 2 Corintios, Pablo dijo la misma cosa. He said, "In the mouth of 2 or 3 witnesses shall every word be established." Pablo dio esta instrucción con respecto a la acusación en el Nuevo Testamento. So- en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. So what does that mean for me when I'm studying the Bible? Entonces, ¿qué quiere decir por mí cuando estoy estudiando la palabra de Dios? We need the witness of at least 2 or 3 scriptures. Tenemos que tener el testigo de 2 o 3 versículos. When you're studying something and you think that you've just gotten a clear understanding of a certain scripture, Cuando estás estudiando y piensas que tienes un entendimiento claro de una escritura, if that's the real meaning of that scripture, 2 or more scriptures are also going to give you that same meaning. si es la interpretación correcta de ese versículo, entonces van a haber 2 o 3 versículos más que te dan el mismo sentido, el mismo palabra. The way the Bible is put together, Scripture interprets Scripture. La Biblia es formada de cierta forma que la escritura interpreta otra escritura. The Bible tells us it was built line upon line, precept upon precept, line upon line. That's Old Testament terminology. En el Antiguo Testamento dice que la palabra fue escrita palabra por palabra, línea por línea, y se va interpretando a sí mismo. So not one scripture can be the basis or the foundation for a doctrine. Entonces, una sola escritura, una sola versículo no puede ser el base de una doctrina. For instance, if you found a scripture in the Bible that said, so-and-so was baptized in the name of Kool-Aid, Entonces, si encuentras en la Biblia un versículo que dice tal persona fue bautizada en el nombre de la limonada, if there was a Kool-Aid principle, si fuera un principio de limonada, and everybody should realize that there is a very solid doctrine here that people are being baptized in the name of Kool-Aid, y entonces debemos de todos entender que son bautizados en limonada. then there's going to be at least 2 or more scriptures that tell you that Kool-Aid is very important to salvation. Entonces van a ver por lo menos 2 o 3 versículos más que nos enseñan que la limonada es importante para la salvación. If there's only one scripture that mentions Kool-Aid, there's probably a principle that's being taught, not a doctrine that's being founded. Entonces, si hay solo un capítulo, un versículo que habla o menciona la limonada, entonces quiere decir que hay un principio que nos está enseñando y no una doctrina. That's very important. Es muy importante. When the Bible teaches things about oneness of God or baptism, etc., there are many, many scriptures that also solidify it. Cuando la Biblia nos enseña del bautismo o la unicidad de Dios, hay muchos versículos que nos da testigo de ello. Amén. So there are a few points to keep in mind when you're studying Scripture. Entonces hay puntos que debemos de tomar en cuenta cuando estamos estudiando la palabra de Dios. The Bible is spiritually inspired, so you need the Spirit to be able to correctly interpret it. La Biblia es inspirada por Dios Amén. y es espiritual, entonces tenemos que tener el espíritu de Dios Amén. cuando estamos interpretando la palabra de Dios. The Bible is an awesomely written piece of literature, for one. Primeramente, la Biblia es un libro increíble de la historia. And I mean that from a practical point of view, not a spiritual at all. Y yo lo digo en sentido practical, no espiritual. Because even someone that is void of the Spirit, doesn't care about the Spirit, doesn't have the Spirit, and doesn't even acknowledge that there's a Spirit, Porque una persona que no tiene el espíritu ni
ni reconoce que hay un espíritu, no quiere tener nada con el espíritu. That person can read the Bible and still get some really good life application advice from it. Esa persona puede leer la palabra de Dios y coger ciertas cosas muy buenas para la vida de la Biblia. That person can still get some really good advice on how to manage their finances or run a business or take care of their home. Puede conseguir muchas buenas principios de cómo cuidar a su casa, cómo tener éxito en el mundo. But there are some spiritual things that are in the Bible that will only be revealed by God's Spirit. Pero hay cosas espirituales en la Biblia que solo son reveladas por el Espíritu de Dios. It will not be an obscure meaning, like we mentioned before. No será un sentido escondida, como mencionamos. It will not be a hidden meaning. No será algo escondida. It will be a meaning that will be revealed by the principles of study that we just talked about. Será algo que será revelado usando esos métodos de estudio. If the Spirit is trying to tell you something, if it's not plainly stated in that statement, you can find it by looking at the grammatical context of that statement. Say that again, I'm sorry. If the Scripture is trying to tell you something that is spiritual, Si la Biblia está tratando de enseñarte algo que es espiritual, if it's not plainly stated in white paper, black print, si no es dicha claramente, the way you're going to get that spiritual revelation is by applying the principles we've just talked about. la manera en que vas a coger ese sentido espiritual es usando los métodos de que hemos enseñado. Even if God just somehow supernaturally drops a download into your mind and you go, wow, the Lord just totally let me realize X, Y, and Z. Aunque si Dios te da alguna cosa espiritual de repente, You need to have Scripture for it. tienes que poner en práctica esos métodos para tener alguna escritura que da validación a tu pensamiento. If there are not 2 or 3 scriptures that validate what God supposedly just revealed to you, Si no hay 2 o 3 versículos demostrando la misma cosa que Dios supuestamente te ha dado, then that was not God. entonces eso no fue Dios. People tell me lots of times, God told me this, God told me something else, and I feel like I can do this, this, and this because the Lord told me. Muchas veces alguien quiere decir, Dios me ha dicho tal cosa, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer el otro porque Dios me ha dicho. And it will completely contradict any and every biblical principle that God ever gave. Y puede ser algo que completamente es contrario de la palabra de Dios. And they feel like that they got it from God. Y sienten que Dios les ha dado esa palabra. It may have been their own desire, their imagination, or the enemy. Who Puede knows? haber sido su propio deseo, su imaginación o quizás el enemigo. But if it wasn't in the Scripture, if it can't be confirmed by 2 or 3 Scriptures, then it wasn't God. Pero si no puede ser confirmado con 2 o 3 versículos, entonces eso no fue Dios. The literal translation, the grammatical translation, the witness of 2 or 3 Scriptures, Esos métodos gramática, histórica, usando 2 o 3 testigos, they will confirm to you spiritual revelation. esos métodos te van a confirmar la revelación espiritual. And if there is a spiritual meaning that's not just spelled out in bold print, Y si no hay un sentido espiritual que es ahí escrita bien claramente, the way you're going to find them is through one of those 3 ways or la all 3 of manera those que ways. la vas a descubrir es usando uno de esos métodos, o las 3. The Bible is basically plain and it's meant to be understood by its readers. La Biblia es básicamente simple y fácil de ser comprendido. If what you're reading really confuses you, then you may not be reading it correctly. Si lo que estás leyendo te trae mucha confusión, entonces puede ser que no lo estás leyendo correctamente. I say may not because sometimes there are, trust me, there are very straightforward books in the Bible and there are some complicated books in the Bible. Yo digo que puede ser que no lo estás leyendo correctamente porque hay libros en la Biblia que son muy fáciles de entender y otros que no son tan fáciles. Sometimes I'll read a scripture and I read it and I have no idea what that really means to me now. Muchas veces yo puedo escoger un versículo de la Biblia y leerlo y realmente no tengo idea de
lo que es que ese versículo quiere decir a mí hoy en día. I can see how it fits their story. I can see how it goes with the chapter. Yo puedo ver cómo fluye con el capítulo o con la historia. But what do I do with that scripture? Pero ¿qué debo yo hacer con ese versículo? Remember, I told you the Bible is not something that's just supposed to be understood, it's supposed to be applied. Recuerda que yo dije que la Biblia no es solo un libro para ser entendida, pero es por ser aplicada. The Bible is not a book that God gave us just to understand or believe. It's something that's supposed to be acted on. No es solo algo que debemos de creer o entender, pero debemos de actuar sobre ello. So if I read a scripture and I don't know what to do with it, then I'm going to have to apply one of those methods and begin a study. Entonces, si yo no sé qué hacer con ese versículo, yo tengo que aplicar esos métodos y empezar a estudiar. Sometimes you can read it 2 or 3 times and you feel like you've got the meaning, and then you can verify it by one of those methods. A veces puedes leerlo 2 o 3 veces y te sientes que tienes el sentido, entonces puedes poner uno de esos otros métodos y ver si tienes la razón. And other times you'll study that thing for 6 months until you finally figure out what it is that scripture Y en means. otros casos la puedes estudiar por 6 meses hasta que tienes un buen entendimiento. But every scripture in there is meant to be understood. Pero cada versículo de la palabra se debe de entender. Scripture interprets scripture. We mentioned that. Escritura interpreta la escritura. One very, very important thing to remember when studying the Bible is truth is revealed progressively Una throughout the Bible. cosa que debemos de entender es que la verdad es revelada en una manera progresiva. In some of our Bible studies, we'll start out and say, here in the book of Genesis, and we're reading a few things here in the front. En un estudio podemos, digamos, empezar aquí en Génesis, en el principio de la Biblia. And if we're in a one-on-one Bible study like some of us are, we'll be reading these things, and I'll tell you, when we come to a point, I'll say, this is very important. You might want to underline this or highlight this or remember this principle. Y cuando estamos estudiando uno con uno, como hacemos con algunos de ustedes, y llega un punto, yo digo, apunta bien ese versículo porque es bien importante para entender el resto de la Biblia. Amén. Because this is going to be the foundation for something else that is revealed later. Porque eso es la fundación de algo que va a ser revelado después. And if you don't understand this, the other part won't make Y sense. si no entendemos esto, entonces el resto no va a tener sentido para nosotros. It might benefit you, but it won't have the full impact. Puede que te sea de beneficio, pero no lo vas a entender Amén. claramente como debemos de entender. You can know Old Testament or New Testament and gain some insight. Puedes conocer el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento y tener algún entendimiento. But when you tie together Old Testament and New Testament, you get some life-changing, powerful revelation. Pero cuando juntas las dos, vas a tener revelaciones que cambian tu vida. Because truth is revealed progressively. Porque la verdad es revelada progresivamente. It'll lay a foundation here and then expound on it and build on it and build on it and bring you to the fulfillment or the fullness of that El revelation. Génesis nos da la fundación y va revelando poco a poco hasta que tenemos toda la revelación de Dios. The Bible teaches a unified theology. La Biblia enseña una teología unida. The Bible will not contradict Amen. itself. Once it is taught a doctrine or given taught a fundamental theology, the Bible will not go back on its word. Una vez que la Biblia nos ha enseñado algún principio, alguna doctrina, no vamos a encontrar luego en otra escritura algo que es en contradicción a ese principio, a esa doctrina. If the Bible tells you in Genesis chapter 1 that God created all Kool-Aid red, Si en Génesis capítulo 1 la palabra nos enseña que Dios creó toda la limonada amarillo, then later on you shouldn't expect to see blue and green Kool-Aid. entonces luego en la Biblia no debes de esperar que la limonada sea azul o verde o rojo. Maybe if it did, someone would be dreaming they saw blue or green Kool-Aid. Y si lo hace, tal vez será que alguien nomás soñaba que veía esas cosas. But if the Bible says that God is one, you can't find other places in Scripture that tell you that there are 4, 5, or 6 gods. Pero si Dios o la palabra de Dios nos enseña que Dios es uno, no vamos a encontrar luego en la Biblia que Dios es 3 o 4. It won't change its theology.
no va a cambiar su teología. It starts at the front and builds on it and then reveals it progressively. Comienza desde el principio, crea la fundación y va poco a poco creando o mostrando toda la revelación. You may be getting a piece of it and you don't understand all of it yet. Puede que cojas una pieza de la revelación, pero no entiendes todo todavía. But when you understand all of it, it gives you a unified theology. Pero cuando entiendes todo en completo, te da una teología unida. Perdón. We already mentioned no doctrine stands on one passage alone. Mencionamos de que ninguna doctrina es solo o puede estar sola. Every passage or scripture has one primary meaning. Cada pasaje tiene un principio significado, But it can have lots of interpretations or applications, rather. pero puede tener muchas aplicaciones. It may have one meaning, but there's lots of ways to apply it to your life. Tiene un significado, pero puede haber muchas maneras en que la podemos aplicar en nuestras vidas. Amen. There are lots of examples of that. Hay muchos ejemplos de eso. Some scriptures are very, very straightforward, such as commandments. Muchos versículos son muy claras, muy fáciles de entender, como los mandamientos. Commandments that say things like, thou shalt not. Los mandamientos que decir no y tal. Thou shalt not steal. No debes de robar. That one doesn't take a lot of study. No tenemos de estudiar mucho ese versículo. And that has a lot of applications. It means one simple thing, don't steal. Tiene un significado, no robas. But it can have a lot of application. Pero puede haber muchas aplicaciones. Very literally, it can mean don't go into a store and walk out with something that wasn't yours. Literalmente puede decir que no entras a la tienda y sales con algo que no es tuya y no has pagado por ello. And it can also mean that if you're working for an employer and they pay you by the hour, if you sit in a room hiding, reading the newspaper for 4 hours, you just robbed them of 4 hours of time. También puede decir que si trabajas por una persona y te pagan por hora y tú vas escondido en una esquina leyendo el periódico y le dices yo trabajé tantas horas, estás robando de tu jefe. That's a different application. Esa es otra aplicación. And you can find lots of applications from one meaning in Scripture. Puedes encontrar muchas aplicaciones de una sola versículo. Amen. And that today is where we're going to stop. And next week we will move into the rest of our Essentials series. Ahí vamos a terminar hoy día y la semana que viene vamos